पिला माने आज्ञा शांति श्रृंखला रक्षा करी निज निज स्थान रे बसी जाओ मामू सार कहले तमे सपटे श्रृंखला को रखी बस शांति की से रखियो शांति की मुंह रखी तू भारी चालाकी अछि सर्वप्रथमे आज्ञा जगत जननी करुणामयी आज्ञा अभय वरदायिनी भगवतिनी संतान पालिनी वात्सल्यमयी आज्ञा मांकर पाद पद्म रे कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम आनंद कंद सच्चिदानंद चिराचिन्मय सुंदर आज्ञा पंचमन्नोच्चर वैकुंठ बिहारी गोलक बिहारी बाबा अशरण शरण पद्म पलासलोचन आज्ञा क्षर अक्षर निर्गुण सर्गुण सृष्टि स्थिति प्रलय देवता से परम ब्रह्म परम पुरुष सत्य नारायण पाद पद्म निज को धन आज समर्पण कर समस्त गुरुजन मानकर आशीर्वाद को पाथेय करी आम्भे माने आम्भ मानकर गंतव्य पथर पथी कहवा हे आची धनरे अग्नि उत्सव पाला उपलक्षे बाद पालार आंभ मानकर बापारे प्रथम रचनी रे अधिवास रचनी रे द्वितीय पर्याय बा द्वितीय सोपान द्वितीय स्तबक सर्वप्रथमे भौणी मोर पाला परिवेषण करिसंती जेहेतु आज अधिवास पाला मिलनर पर्व केही काहाकू बापार किछि कहिबार आवश्यकता नाही मोर कर्तव्य सर्वप्रथमे समापन करिबा को पड़िबो सर्वप्रथमे ये विश्वर मंगल पाई जगतर मंगल पाई सर्वप्रथम कर्तव्य होछि कोन आशीर्वादात्मक मंगलाचरण पाठ करी समस्तंकर मंगल विधान करिबा हे उपस्थित मोर साहित्यानुरागी पाला प्रेमी पुराण जिज्ञासु मोर पंडित मंडली मातृस्थानीय भगिनी स्थानीय कल्याणमयी ममतामयी आर्चलना मातृ सीमंतिनी मोर माँ माने एवं मोर आगामी भविष्यतर कुनाकुनी पिला मान धनरे पंडित मानक निकटरे पालार मौलिकता को रक्षा करी रीतिनीति को बाध्यय करी जो मंगलाचरण टी माला जी पाठ करिछि सर्वप्रथमे तार अर्थ को देखिबा जेते बळे पंडित भक्त भगवान रो कथा सदा सर्वदा भक्त आज भगवान को दर्शन करिबा पाई जेते बळे पंडित हृदय रे आज व्याकुलता सृष्टि हुए माल चिंता करी आज भक्त पठाणी सामंत
आज प्रभु को दर्शन करने मते श्रीक्षेत्र को जीवाकू पड़िबो मो प्रभु को दर्शन करने को पड़िबो हाँ कहीं काहेकि ए जगत जानी ना। ये विश्व जानी हाँ। मो प्रभु अछंती श्रीक्षेत्र धाम रे बाबा मो प्रभु अछंती बड़ देउल रे हाँ धनरे आज सर्वप्रथमे आसीबो पदटिए प्रमाण आसु मो प्रभु धनरे अछंती केउठी बाइक भाई आया दश मात्रा आसु मात्रा झामताल जामताल प्रभु अछंती मो धनरे केउठी ना प्रभु अछंती बड़ देउल रे केमिति प्रमाण देवाकू जाई कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अंजो आज सुंदर भाव में मत देइछंती कोन कहले सिंधु तटे श्री पुरुष क्षेत्र पहला समुद्र समुद्र कूल आज्ञा जो बड़ देउलटी बापा रही सिंधु तटे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रराज ହେଲା साधु जने अच्छी तो ही अनेक आश्चर्य आचार्य धनरे आज्ञा आज भक्त कहले प्रभु वो आपण जदि बड़ देउल रे अछंती हाँ ताहले आपणकर शास्त्र कहउछंती कोन कहले अच्युतानंद महापुरुष पंडित आज मालिकार प्रमाण देइछंती कोन कहले बड़ देउल रे उत्तर पत्थर खसिबा ବାବା अरुण स्तंभ उपरे गुथा देव शिवा बड़ देउलरू बापा पत्थर खसिब आज्ञा अरुण स्तंभ उपरे सागुणा बसिब सागुणा बसिबो मेले डेणा धनरे आज्ञा कहिबार अर्थ कोन कहिबार तात्पर्य कोन प्रभु जदि पंडित आज बड़ देउल रे अछंती हाँ बड़ देउलरू बापा पत्थर खसिबा कथा कि ना 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 काहेकि ना काहेकि ये विश्व को चिए रखिला वाला हाँ ये जगत को चिए रखिला वाला हाँ धन आज्ञा से कोन निज को सुरक्षा देई पारु नाहंती हाँ बड़ देउलरू पत्थर खसुची हाँ अरुण स्तंभ उपरे पंडित सागुणा बसुची आज्ञा कहिबार अर्थ कौन आदि संथ कवि भीम भोई आज सुंदर भाव में मत देइछंती भीम भाई कौन कहले शब्द गोटे केमती होउची आउ मामू भीम भाई कौन लेखिले सुन जन्मरु कंध जातिर अंध ଜାତିରେ ଅନ୍ଧ ନାରେ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ से भीम भाई कौन लेखिले का सार बोलिबे ହଉ ର ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି ପୁରେ ହସ୍ତ ନାଗେଛେ। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି, ପୁରେ ହସ୍ତ ନାଗେଛେ। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି,
ଧନରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଉଦୟ ନାହିଁ କି ଅସ୍ତ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଯେଉଁଠି ବାପା ଅଛନ୍ତି ହଁ ତ୍ରିତାପ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ ନା। ଯାଇପାରେନି ତାହେଲେ ବଡ ଦେଉଳରୁ କଣ ପଥର ଖସିବ? ଠାକୁର କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମୋ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସାର୍ ମୁଁ ବଡ ଦେଉଳରେ ବାସ କରିନି ଆଉ କୋଉଠି ବାସ କଲେ ଏ ଜଗତରେ। ହଁ ବାପାରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଭଗବାନର କଥା ହଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ବଡ ଦେଉଳରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି? ନା 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 ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ ଦେଉଳରେ ଅଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ? ସାର୍ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ କଳ୍ପବଟରେ। ପ୍ରଭୁ କଣ ମାଙ୍କଡ ରହିଲେ କଳ୍ପବଟରେ ଏ ମାଙ୍କଡ ଖାଲି ରହନ୍ତି। ଆଉ ମାମୁ କଳ୍ପବଟରେ ଭଗବାନ ରହିଲେ ବାଇକ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କଳ୍ପବଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଆସିବ। ଆସୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରରୁ ହଁ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଚାକି ଗୁଣ୍ଡିଆ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ବଟ ବୁଟ ବାସି ଆରତ ତ୍ରାଣ ଘଟ ଘଟ କେ ରହି ଘଟ ଘଟ ବାସି ଗଟ ଗଟ হঠাৎ দেও পাদরে ବଟ ପୁଟ ବା ସିଆର ତତ୍ରାଣ ବାପା ବଟ ପୁଟ ହେଲା କଳ୍ପ ବଟ ଆର ତତ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭୁ ପଣ୍ଡିତେ ବାସ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା କଳ୍ପ ବଟରେ କଳ୍ପବଟରେ ଯଦି ମାଲ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କଳ୍ପ ବଟରେ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ ମାଳିକାରେ ଧନରେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ବତାସ ବହିବ କଳ୍ପ ବଟରୁ ମୋର ଡାଳ ଛିଡ଼ି ଯିବ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ ମାଡ଼ି ଆସିବ ବାତ୍ୟା ହେବ ବାତ୍ୟା ହବ କଳ୍ପ ବଟରୁ ବାପା ଡାଳ ଛିଡ଼ିବ ସାରା ଭଲ ହବ ତାହେଲେ କଳ୍ପ ବଟରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ବାସ କଲେ କି ନା ନା କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ହଁ ଉଦୟ ନାହିଁ କି ଅସ୍ତ ଅସ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ପରବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପ ବଟରେ ମାଲ ବାସ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହଁ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପ ବଟରୁ ପୁଣି ଡାଳ ଛିଡ଼ିବ ତାହା କଣ ସମ୍ଭବ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା କୁହେ ଗୀତା ମୋ ମା ଓ କଲେ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣେ ନୈନଂ ପାବକ ସୟାତି ମାରୁତ ବାପା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ନା ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖାଲି ଆମଲେଟ କରିବ ନହେଲେ ସିଝେଇ ଖାଇବ ହେ,
मो बापा आज्ञा परम ब्रह्म भगवान जोठी वास कले हाँ कल्पवट्टरे आज्ञा शास्त्र प्रमाण रही कल्पवट्टरु कोन डाल छिड़वा कथा कि ना ना ठाकुर मोर कहिले परम ब्रह्म कहले कहले मो प्रकृत रे केउठी अछि कोठी मो वास करी थाए सूर्यंकर मध्यवर्ती भागरे बापा पाला हुछि मीमांसा मीमांसा पाला हुछि धनर न्याय सहजरे दीपद गाई देले जे पाला ता नुहे पालार मौलिकता कोठी आछि पालारो आम्भे माने तार मौलिकता को हरेई बसिलेनी घरे बसिलेनी किंतु धनरे कौन जदि प्रकृत रे कलाकार गोटे पालाकार तार मर्यादा को क्षुर्ण करे निश्चित भाव रे पालार अवनति हबो आज्ञा धन आम्भ मानक पालार नियम को पालन करने को पड़िबो निहाती प्रमाण धनर रहिछि प्रभु मोर अछंती केउठी ना सूर्यंकर मध्य भागरे ऋक वेदरे प्रमाण बापा अछि मामू ऋग्वेदरे प्रमाण अछि कले धैयं सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायणं सरसिजा सनं सन्निविष्ट केउर मानव कर कुंडल मान किरीटी हारी हिरणमय बपु धृत शंख चक्र ध्येयं सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती सविता बापा हेले सूर्य सूर्यंकर मध्य भागरे लो मा आज्ञा प्रभु मोर बस करिछंती वास करिछंती मो प्रभु वेद सिना प्रमाण देई देले किंतु बापा आपण माने जानंती सूर्य को परा केतु ग्रास करे मां जेउठारे ब्रह्म अछि उदय नाही कि अस्त नाही ताले परम ब्रह्म भगवान जदि सूर्यंक देहरे वास कले सूर्यंक आज केतु ग्रास करबा कथा कि ना 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 ताले मो भगवान केउठी अछंती सर मु जानछि भगवान कोठी अछंती कोठी चाह पीबिनी नापी नापी मु जानछि सेउ कदली नोडिया धूपकाठी जोडी थाए भगवान सेडी जगी बसंती नाई रे धन आ कोन नारदीय पुराण प्रमाण दैछंती कोन भगवान मोर कहिछंती कोन कहले मु केउठी रहिबा को भल पाए सर कोठी कले ना हम तिष्ठामि वैकुंठे नाम हृदय नाच भगवता जत्र गायते तिष्ठामि नारद बुझ ना हम तिष्ठामि वैकुंठे वैकुंठे प्रभु बापा आज्ञा वैकुंठाधिपति हां जगत जानिछि कहिले मो वैकुंठपुर रे नाही आ कोठ रहिले जोगी मान को हृदय रे न थाए आ सर कोठ रहिले थाए केउठी हां मद भगता मु जानिली मामू प्रभु कोठी अछंती कोठी मद भाटी जोटी प्रभु सेठी चुप पूरा लाइन देइछंती तोर ठेकिया परे लक्ष्य अर्थ बुझु कोन मद भगता मद भक्ता मोर भक्त आज्ञा जोठी बापा वास करि थाए हां काहिकि ना मु होछि भावर ठाकुर आज्ञा प्रेमर ठाकुर श्रद्धा जोठी भक्ति जोठी प्रेम जोठी मु सदा सर्वदा से स्थान रे थाए श्रद्धा नथिले मु प्राप्त हुए ना 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 परम शास्त्र भागवत रे हां अति बड़ी जगन्नाथ दास बापा कहिछंती कोन कहले श्रद्धा न थाई बाबा अंतर्गते मेरु प्रमाण द्रव्य मोते मेरु श्रद्धा न थाई अंतर्गते मेरु प्रमाण द्रव्य मते बापा श्रद्धा नथिबो भक्ति नथिबो पहाड़ आकार द्रव्य मते जे बापा प्रदान करे मु ताकु ग्रहण करे ना मु थाए केवल मोर भक्त पाखरे भक्तर भक्ति जोठी मो भक्त जोठी मते डाके मु सेई स्थान रे वास करि थाए काहेकि ना प्रभुकर नाम होछि भावग्राही भाव को निकट
अभाव कुतुर भावरे बंधा मोर कालिया ठाकुर सदा सर्वदा मो प्रभु भावरे बंधा भक्ति रे बंधा मो भगवान मो धन से मोर गोटे पद आज मन पड़ जाए कहले भक्ति बले खाई थिले भक्ति बले सही थिले श्रीवास भक्ति बले होई थिले नमरे पराई ये नमरे भक्ति बले ब्रह्मरे सराई भक्ति बलरे भगवान बापा निश्चित भाव में भक्तर अधीन हो जाती भक्त चाह चाहे ताही करि पारे किंतु धनरे भौणी मोर आलोचना सर्वप्रथमे कले प्रथम दिन बापा अधिवास पाला किंतु बापारे 2 घंटा भितरे 1.5 घंटा गला आलोचना रे रामचंद्र रामंक पाखरे बापा चंद्र काहिकी लागिला आपण माने चिंता करंतु भौणी तमे मोर सान भौणी हबो श्रद्धारे मु तुमको निश्चित भाव में समालोचना करी कहीं ना तुमर गायबा जमिति अछि भविष्य में तुम भल गायिका जने हबो किंतु ज्ञान टिके आहरण करबा कथा न शिखिले बड़ बड़ जो पवित्र मंच रही जोग देवा कष्ट साध्य होई जिवो कम कष्ट धनरे रामचंद्र रामंक पाखरे परम ब्रह्म रामचंद्र रामंक पाखरे कहीं चंद्र लगिला जो आलोचना भौणी करिछ बेसी समय से बाटरे मु छिबिनी ना किंतु ए जगतर जे ठाकुर कहिल कोन ना लक्ष्मी को पाखरे भगवान अछंती बोली चंद्र लगिला जणे जन्म हला पिलाटी जतबे जन्म हुए तांको तो विवाह करा जायनी ना लक्ष्मी तांको पाखरे केते बेले आसीथिबे केउ समय आसीथिबे कोउ समय जन्मरु चंद्र ही लागे ताले कृष्ण चंद्र कहीं दिया गला से कथा तो तमे कहि पारि थांत धन अल्प के कहि देबा कहीं पंडित मानकर समय को आम नष्ट करबा नहीं सहजता हमर द्वितीय पर्याय पंडित माने धीरे धीरे कमी कमी गलनी धन व्यस्त विव्रत मन को नहीं जेहेतु पाला होची आलोचना समालोचना पर्यालोचना को नहीं कि पाला भौणी मोर आलोचना करिसंती मोते माल समालोचना करबा को पड़िबो पालार नियम को रखी कहीं से मत सम्मान देइछंती मो स्नेह निश्चित करिबे मोर कर्तव्य तथापि पालार किछि बापा प्रणाली को हमको रक्षा करबा को पड़िबो पंडित माने पर्यालोचना रे चिंता करिवे नाइ केउ कथाटी ठीक केउ कथाटी बापा भूल धनरे कौन कहीं कि चंद्र लागिला टिके कथा कहि दउछि नाइ लागि ना जेते बेले प्रभु राम ठाकुर जन्म लैथिले परम ब्रह्म प्रेतया चुकरे बापा समस्त देवता माने आनंदित होई गले परम ब्रह्म भगवान बिंसबाहु रावण को निधन करिबा पई आज जन्म नैछंती अयोध्या धाम रे समस्त देवता माने आनंदित होइछंती जेते बेले बापा समस्त देखिबा को आसिले प्रभु राम ठाकुर दिन रे जन्म नैथिबारु दिवस रे जन्म नैथिबारु चंद्र देवता आसी पारिलेनी तेणु करी कांदिले प्रभु मोर कहिले प्रभु समस्त देवता माने जाइछंती समस्त देवी माने जाइछंती आपण को दर्शन करिबा पई हेले मु दर्शन करि पारुनी आपण को आपण तो दिवस रे जन्म नेले सेठी बापा अंतर जाबे परम ब्रह्म भगवान चिंता कले से तो भक्तर मनस्कामना पूर्ण करंती भक्तर अधीन कहिले निश्चित भाव रे आज तमे मते दर्शन करिवो केते बेले
ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତାପରେ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହିଁ ଉଇବ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବି। ବାପା ଆଜ୍ଞା କଥା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଠାକୁର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ବାପା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବା ଭାଗବତରେ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଆକାଶେ ଉଦୟ ନିଶା ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଆକାଶେ ଉଦୟ ନିଶାକର ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା ନିଶାକର ବୋଲନ୍ତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ବାପା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। କହିଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିନ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛ। ଜଗତରେ ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ନାମ ପାଖରେ ତୁମ ନାମ ରହିବ ହେ। ତେଣୁ କରି ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଭୁବନ କଥା ଭଉଣୀ ମୋର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆସିବ ଏକ ଏକ ଛାଡ଼ିକି ତିନି କି ଯାଇଛ କାହିଁକି ଧନରେ ଏକ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମାତା ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ଅଛି। ଏ ପିଣ୍ଡ ଯଦି ବାପା ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଧନରେ ତାପରେ ଆସିଲା ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯାର ଲୀଳା ଗୋବିନ୍ଦ ତାପା ଦେଖନ୍ତି କମଳା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଚାର ଲୀଳା ତାପାଦେ ଘଟନ୍ତି କମଳା ଧନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଅନାଥ ହେବ କି ଅଚ୍ୟୁତ ଧନ ତାପରେ ଯାଇକି ଆସିଛି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଦବା କାହିଁକି ନା ଭଉଣୀ ଜାଣିବେ ଏ ସବୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗାଉଥିଲୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ପୁରୁଣା ଗାୟିକା ହେଲାଣୁ ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱ କାବ୍ୟ ଉପରେ ଯାଉଛୁ ଧନ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ପାଲାକୁ ଦେଖିବେ ବିପଦ ନ କହିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଣିବେ ବୋଧେ ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର ଏ କଥା ଜାଣିନି ଧନ ବିପଦ କହିବା ନା ଜାଗା ବନ୍ଧୁ ପାରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ
ଧନରେ ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଏ ଭଳିଆ ଗାୟିକା 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ମରିଯିବୁ ରେ। ବାରତା ଜାଣନ୍ତି ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ୍ତି ଆରତି ଆରତ ତାହେଲେ 14 ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 21 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ଭଉଣୀ ତ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜାଗି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଅଲେଖ କୁଣ୍ଡେ ଧାପ ଦେଉ ଅଛି 21 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧନ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ପଦଟି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ମୋର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପରି ଗୋଟିଏ ଗଢିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଛରେ ଖୋଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନଥିବ ଧନ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରେ ଖୋଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନଥିବ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ସୁନ୍ଦର କଥା ଧନ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ହୋଇ ଚାଲମ କୋପେ ବିରାଜଇ ହଁ ଯାହାଙ୍କର ଲୋମ କୂପରେ ଆଜ୍ଞା ବାପାରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ମେଦିନୀ ରହିଛି ପରବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ସଚରାଚର ଜୀବଜଗତର ଠାକୁର ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାପାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ସେ କରିପାରିବେ ସେହି ବାପା ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଓ ଧନ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ହଁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଚିରଚିନିମୟ ସୁନ୍ଦର ପରବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଅଧିବାସ ରଚନୀରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁସୀମିତ ହେଉ ଏ ଗ୍ରାମର ଭାରତ ମାତର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଶ୍ୱ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହଉ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟୋଗତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପିଲା ମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବଳାନନ୍ଦେ କମା